سورہ طلاق آیت نمبر 12. خدا ہی تو ہے جس نے 7 آسمان پیدا کیے اور ایسی ہی زمینیں، ان میں خدا کے حکم اترتے رہتے ہیں تاکہ تم لوگ جان لو کہ خدا چیز پر قادر ہے، اور یہ کہ خدا اپنے علم سے ہر چیز پر احاطہ کیے ہوئے ہے. اب پتہ یہ چلا میری نظر میں کہ آسمان کی 7 تہیں ہیں اور زمین کی بھی. اگر زمین کے بارے میں غور و فکر کیا جائے، پتہ چلا جب میں نے سائنس میں پڑھا تو زمین کی 7 تہیں ہیں. اس کی ترتیب کچھ اس طرح سے ہے، باقی مزید آپ تحقیق کر سکتے ہیں. پہلی تہ ہائیڈروسفائر، دوسری لتھوسفیر، تیسری ایستھینوسفیر، چوتھی اپر مینٹل، پانچویں لوئر مینٹل، چھٹی آؤٹر کور، ساتویں انر کور. تو میری نظر میں یہ 7 زمینیں جن کا ذکر ہو رہا ہے یہ زمین کی 7 تہیں ہیں. دوسری آیت سورہ طارق آیت نمبر 11-12. آسمان کی قسم جو بیں برساتا ہے اور زمین کی قسم جو پھٹ جاتی ہے. قرآن کی اس آیت کی حقانیت کو کون نہیں مانے گا؟ دیکھا نہیں ہم سب نے کہ جب بھی زلزلہ آتا ہے تو زمین قدرتی طور پر اپنے رب کے حکم سے ایسے پھٹ جاتی ہے. اور اگر سمندروں اور دریاؤں کی بات کریں تو 1945-1946 میں پہلی دفعہ یہ تحقیق کی گئی کہ سمندر کی تہ میں پوشیدہ معدنیات کی تلاش کی جائے. تو سائنسدان یہ دیکھ کر حیران ہو گئے جب انہوں نے تحقیق کی مختلف سمندروں میں کہ کس طرح جگہ جگہ سے سمندروں کے نیچے بھی زمین پھٹی پڑی ہے. سورہ انبیاء آیت نمبر 44. بلکہ ہم ان لوگوں کو اور ان کے باپ دادا کو متمتع کر رہے ہیں یہاں تک کہ اسی حالت میں ان کی عمریں بسر ہو گئیں. کیا یہ نہیں دیکھتے کہ ہم زمین کو اس کے کناروں سے گھٹاتے چلے آتے ہیں؟ تو کیا یہ لوگ غلبہ پانے والے ہیں؟ سورہ رعد آیت نمبر 41. کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے زمین کو اس کے کناروں سے گھٹاتے چلے آتے ہیں، اور خدا جیسا چاہتا ہے حکم کرتا ہے، کوئی اس کے حکم کا رد کرنے والا نہیں، اور وہ جلد حساب لینے والا ہے. ان آیات کے تناظر میں اگر ہم دیکھیں کہ گلوبل وارمنگ کس طرح دن بدن بڑھتی جا رہی ہے، بڑے بڑے گلیشیئرز پگھلتے جا رہے ہیں اور زمین اپنا قطر گھٹاتی جا رہی ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ ماڈرن سائنس کہہ رہی ہے، یہ مختلف سائنسدانوں کی ریسرچ موجود ہے. آپ کسی بھی طرح اس کو انٹرنیٹ پر یا کسی اور سورسز سے دیکھ سکتے ہیں. Why is the climate warming up? Interesting question. Okay, let's find evidence for the various reasons why that could be happening. It's really detective work and building up evidence, looking at evidence, put it all together and try to make sense out of it in the end. People have noticed that for the first decade of this century, the warming trend over that decade has been very small. So people say, global warming has stopped. And I say, well, if only you were right about that. It'd be great if global warming had stopped, but it hasn't stopped. The heat's just been going into different places. So when we have pauses in warming, like what we've experienced over the last 10 years or so, what happens is that the ocean circulation takes that heat and puts it in different places. So when we don't see warming at the surface, it's warming up in the deeper ocean. Global warming isn't just a steady rise in temperature. It's kind of up and down, and it's kind of like stair steps. So it'll warm up rapidly and then level off for a while. But over a century, you'll see a gradual increase in temperature over time. Say there was no burning of any coal, oil, or natural gas, and you think, oh, well, the problem would stop.
Not that simple, because the oceans take a long time to respond to any change. And so even if you stop today, the oceans would still kind of keep warming up. Say you're in a car and you're driving it down the highway. All of a sudden, a stop sign appeared in front of you. You step on the brakes. The car does not stop instantaneously. It takes a while to see the change. Once you've decided you're actually going to stop. In the end, it does make a difference as to what we do. If we can reduce the amount of carbon dioxide in the atmosphere, we know that we can stabilize climate. We can get to a level that we can kind of live with. If we don't do anything, it'll just keep warming up indefinitely. I tend to be hopeful. There's still time to do something. You can go to other energy sources that will actually affect future generations 100, 200 years from now. If we do nothing, we get a lot of climate change, and a lot of really bad things happen, and the choices we make now can really make a difference. And I really think at some point we're going to make right choices and stabilize the climate at levels that we can live with. सूरह नमल आयत नंबर 88। और तुम पहाड़ों को देखते हो तो ख्याल करते हो कि अपनी जगह पर खड़े हैं, मगर वो उस रोज इस तरह उड़े फिरेंगे जैसे बादल। ये खुदा की कारीगरी है जिसने हर चीज को मजबूत बनाया। बेशक वो तुम्हारे सब अफ़आल से बाखबर है। सूरह हिज्र आयत नंबर 19। और जमीन को भी हम ही ने फैलाया और इस पर पहाड़ बनाकर रख दिए और इसमें हर एक संजीदा चीज उगाई। सूरह अंबिया आयत नंबर 31। और हमने जमीन में पहाड़ बनाए ताकि लोगों के बोझ से हिलने और झुकने ना लगें, और इसमें कुशादा रास्ते बनाए ताकि लोग इन पर चलें। सूरह नबा आयत नंबर 6-7। क्या हमने जमीन को बिछोना नहीं बनाया और पहाड़ों को इसकी मेखें नहीं ठहराया? अब इन आयात के तनाजुर में जो मेरी सोच है, जो मेरी फिक्र है, उसके मुताबिक मैं ये कहता हूं कि देखा जाए तो मॉडर्न साइंस इस बात पर गौर करने पर मजबूर है कि जहां जहां पहले पहाड़ थे और इंसानों ने अपने फायदे के लिए इनको ख़त्म कर दिया, तो वहाँ बड़ी बड़ी कुदरती आफात आने लगी है। ये पहाड़ रब ने ज़मीन को मुस्तहकम रखने के लिए कायम किए ताकि हम इन आफात से बचे रहें, पर इंसान ने अपने रब की दी हुई इस अता करदा इनायत तोहफे को समझा ही नहीं, इसकी कदर ही नहीं की और इसके बदले में इसको बर्बाद किया और असल में अपनी बर्बादी का सामान खुद मुहैया करके इस बर्बादी को पसंद किया। जब इन पहाड़ों को ही खत्म कर देंगे हम, तो जो बाकी बच जाएंगे थोड़े बहुत पहाड़, तो वो हमारी हिफाजत नहीं कर पाएंगे। और जिस तरह बताया गया कुरान में कि वो इस तरह उड़े फिरेंगे जैसे बादल। ये सब आफात जो मैंने बताई मुख्तलिफ आयात की सूरत में और जो रब ने हमें झिझोड़ा है, इन वार्निंग्स को मैं इस नज़र से देखता हूँ कि ज़मीन पर जितने भी ये आफात बर्पा होंगी सिर्फ और सिर्फ इस अर्थ मैग्नेटिक फील्ड के ख़त्म या कमज़ोर हो जाने की वजह से। तो हम इसको कैसे मजबूत बना सकते हैं और इस दुनिया को आने वाली तबाहियों से कैसे बचा सकते हैं,